Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Kwezi watukufu waheshimiwa wazalendo ikao mtambali ya harumwazi nsanansa za heye planeti. Nanyi watukufu waheshimiwa wazalendo ikao nyi hudunga ya hashi RN. Na wanyi watukufu waheshimiwa wazalendo ikao nyi hudunga le fikra la mwongozi 2016 mwana wa hejuza al-Qamar. Nanyi watukufu washangirizi wa heye hashi RN ikao ngwa waurenga ya mipango ya heye hashi RN wayatangaza haruma wa ulemengu kamili haruma zinsanansa za heye planeti ili rihashirishe haundo wa Komori au rihashirishe haundo haina shiume shilo harumwe planeti ili waramue haundo ya ukaya vanu wakati uja. Watukufu waheshimiwa wazalendo, marahaba menjibu watukufu ni wanduikao ngamdunga we mipango ya HRN, ngamdunga we fikra za mwongozi 2016 mwana wa hejuza al-Komori, ngari mbosholoni marahaba menji yatsona idadi yatsona mfano wala katsina kiasi na ni wanduikao ngamrengao ye mipango ya hatumwe yeneza haruma zerezo za hanyu ili ripare wandu waishiye ze fikra za hatu ngari mbosholoni marahaba menji. Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni da dunia ni banu ya mtukuzeni tena hotukufu wa haruma ya ahira. Usuku wale wenu bwana wa Komori sikarnado kansire mdindani ya kesari nchi ya haruma lewe bangwe la he Facebook ngarsahori hashirishe ze fikra za hatu rizonao karnado linda ukawanjia mzima hawa ili hawa raru singari johenda kamri paronzi yani izo lizoranza ukamjari para elera mjohuri para ngamjuishi ale fikra la hatu watukufu yavosu kwale wenu ngasina itarehe kuume na shenda ya mwezi wa utumwaha 2020 usuku wale wenu watukufu wa Komori ngaranzao ritediso ribembeze haundo rihashirisha wa Komori mahususu de mkomori ikao hajihatsuka ya mkomori wa dini, hajihatsuka ya mkomori wa mila, hajihatsuka ya mkomori wa heye isharafa au yesorafa ya hensi ya Komori. Izo leze mada za rehansi yabo yabo hau heze yani ngarujosu bitrambe hou wani womzoa he zalewo aningarujuru ngwamba yo ngarinjao harumai republiki Komorien yabo karitsina serikali karitsina ranya karitsina waongozi wa dini karitsina waongozi wa sharia karitsina waongozi wa milanansi karishi ngarujoku bembeza iliri hashirishi haundo ze fikra zaho wavulana wanama wa Komori kwezi watukufu wa Komori vanu wakati uja yefakihi kairimatso ngeladhimu haina mwana mkomori yahime yatowele fikra lahahe ili Wakomori wangalie yenzia ikawa ngejuka masulaha ne mwana mkomori ili mwana mkomori ya enshindo. Wanama Wakomori watukufu wa Komori ngarinjia umbabititi ili hashirishe haufubi wanu waongozi ikao ngwajereo ye dini ya Komori, ngwajereo wa usilamu, ngwajereo enamna wa usilamu waladhimu sisemizi haundo haruma ya ardhi ya Komori nane ze fikra za hii mwana ya mkomori. Haukaya usiku wa juzi haukanu wa jomba hai vanubo mwongozi ile kile swala laho hilo ra ilo deja wandisa warongo wa hata wahisa waleme wanilo abahari njazi rajila si uhanza wa Komori rikensi ritezi tondondo ili rishida ribembendo rifikiri zorjoko jari mwelesheni hizo yarditse na mdua zeze nrongowo ikawo zibiri mbi hawu zibiri njema ili rijarimweshelezi zeni ili zikenzi haundo yoka ilatare au inutare ngeladhimu iki haruma zenyi wengwe ngeladhimu iki haruma zitoza hatu ngeladhimu iki haruma ze fikra sahi mwana mkomori yabuka karjashide raitabu haruma ensi yabo ewahe yao wakomori wachao no wachuka hucha kwa na ushinda wajiwa une ye womri au ye tarehi au ndobi yakamsubuti haruma ensi haundobi yakana imani haruma ensi haundobi yakavulumu ensi hatu zenu tarehe wa Komori ngiladhimu zitarehe zenu zitulwa haruma archive zihansiwa ili zijaziwa nesiwa wa Komori wajau maudu alafu wanama wa Komori imana rarungwa mbe madeya handangaratakeo ngarinjia mba bititi haruma mafundi wa Komori mahususu de mafundi wa dini wahashirishe heze tabiyambi za piu wazifanyao haruma wa Uislamu warenga yenguo ya Uislamu wajivazayo wajirenda ukaudume Islamu wondo wantu wajua Mwenyezi Mungu wa ukaribu na Mwenyezi Mungu haku wauria Mwenyezi Mungu na balazi ye namchoba ye maarifa ye imani yao waloniyo
kwa tina imani ya hushinda waendese ya mwana mkomori mbele hauwashinde waonese ya mwana mkomori namna ya lazimu ya nchi ya lugha ya dini yahe watinokaya halatiha haruma ya dini yahe alafunga risubutari mwambia ni mafundi ya dini kwezi la nyine zima ulama alimwambia nuka ya usuku wajuzi mufti hato wa duskur ikawe duskuri yesa muiduwaza haina ya kutsa hayarongo hizo yaona umasulaha isa harongowa vanu mjibulwa ni bani hanu shangaritawo matalazuzu ngariti yao wani mujadidifu iliri jadidishe ndondo wanyima maulamau na wanyima fundi wa dini wa Komori ilize imani za hanyu haunro zikenti zitulie je Qur'ani maisoma boyatulia alafu ni mafundi riwono heli mahe ya Facebook mwajipua sheo hoka yabala kamjapua mufti wa hii jamhuri sheo vala mjipua sheo haukaya mufti zo ya hamba kajarongo wa kalimabi ikawo halamba ndrabo kabati nongo mufti ya zambabu wa Komori ya zamandrabo banthi hani wajamba hai wala rate barji wala rango suku mufti atuwedu sukuru hata leo de yarongo unogo za mufti banongaranza wozi ankiliza hanu sido turune anizudenda anarieri anavant shazitsuka anarieri ingila dhimusu do rejeo dingoni na usoni zireme usoni zangalezi lo usoni zireme ho dingoni zirejei zangalezi abira ho dingoni iliye hikma ya haobo Mkomori ijoka ntsindo haundo haruma nafsi ili waangalie upezo wa matso hao ubahanu wala dhimuende alafu mufti izo ya hamba kwezi bo maulama nani mafundi wa dini nani wanazioni wahena fundiano kwezi kajarongo wanai haukaya arongo haundo haukaya kabati mndo ikawa hati ya ufujari na ukatili wa ulevi na bange na liwatu na pedofili amadi sirkali ya tendelwa mheshimiwa Muhammad Abdullah Sambi ngarifikirio kaya kabati na tena kabu ngarisubutori zambi kabu wala kabu sirkali ya Komori harumu rangudu wakati raringa uhuri hata leo inu kwezi bwa tukufu wa Komori yatimba nai yatimba kufuru yafanya ukrimineli yatimbiza ya Komori ngamani yarindi Komori tihindu ya Komori yako ni honai ya Komori yanikiwa mafujari wako yendesa wonze nhondani hamadi serikali yatendewa ni mheshimiwa Muhammad Abdullah wa Sambi haukawade mriaringa le katili international karitsumsomesani basharwan shanyinga mumjua urahanasi yaringa le pedofili kula hemondantiye yaringa le fujari kula hemondantiye yaringa yemlevi mhuwa hemondantiye rangule viwa una maji rangule viwa vura haina nahau ya bange basharwan hakwansini wakomori nchiluwazi makatahe serikali ya Sambi heli bashari wani akayarenge Komori ya isamiza ya iti ya haruma sardini zeluwa za kutolwa makati ya serikali ya Sambi wa bashari wani wanata wakubirana vurima na mshari haruma zele hoteli za Komori mahususu ndile toli tsandra owana wakorengwa webeleho haruma majumba ya hifadhi wa Komori wenda werendwa zitendwa zitiru na juzibu wa Komori wasubuti waka mwana jeshi yalauza ya subuti yafanya action kazela kweli yamba hafanya action ya tumbla ukaya haviole bwana zila twabia zandi sarangune makati ya Sambi haukawana watu parama 18 wakorengwa wetulo haruma magari webeleho haruma mapaya ya hifadhi ya Komori wanajeshi wenda we sankada yabokari tsurunguwa wakorengwa na bashari wan webele haruma zelote haruma zero sto haruma eloteli ya itsandra ne zeloteli za dunga yao
wakonikiwa haina mwanzani wa bashariwani na haina mjeni ya Komori rangu ye mashinwa rangu partu zenishani za la wabonze pia bashariwani hakurenga wana wa Komori hakurenga wanata watiti wa Komori aji ya 13 honda 14 15 uja 12 bashariwani hako warenga yendaye wahuza hamadele bangi wakomori na rongweze kodi babanu wakati uja wakomori na rongweze kodi babanu wakati uja na ye mundu yatowazi amrizo ya amrisha bashariwani yafanye heina mna ya unao masula harumensi ya Komori de mheshimiwa Muhammad Abdallah Wasambe wide mundu ya karaisi makatisha bashariwani ya kotibaze kufuru harumaye Komori bashariwani haja jitioka ya aringabo proje ya peshi aringabo majumba ya wahao harumaze ze komini ngabo majumba ya wahao harumezi twambwa ili babula poro wana petit poro wana grand poro msachacha ikao robbi ne buju izo sambi ya kofikiri riwone mapanu ya randi wa haruma e plasi ya uhuru hunu kangondo hamram hunu chambre député ya hali mapanu ya randi wa ambassade de français air Komori ya hali ulamboroni karibu na bureau karbira mapanu de ya randi wa hula sambi ngo développer Komori wando president de sambe hata wo mwiso ala mapano wala wanazijana wensho haroma mji wa Moroni wende wapuwezo ofro kwezi bwatukufu ya kana corneri warenge trasonesi wakutwaze corneri wende wafanya mbeza stand watuka na mbeza nyumba sato waliwo zolala wende wahobo izofro wende wahambeza nyumba walala yala mapano yasi swabonzi ya projezi rujie dingo dizo ntipia kabasi hatanzima ya fuzo basharwani hajaji toka yari ya proje ya peshi ila proje kabu wa Komori sila kare wa Komori karte jomuna tamfaida itoka yonzi Nyezimbuna mbariki ye prezida ya kucha ya futre wa mkataba wa peshi ya Komori bai namna sambia hadisi dene peshi wa mkataba wa peshi wa Komori ya umahadisi ya tsola wa haruma sojo oka sambi balati mwambiani na mwende madungeze video ndo sambi waiti president waiti mriyastahiki ya rume daula sambi wa infundi wa dini ikawa ila thimuya nikiwashio yezio no msohafu ritahemekiro kali na mashini kali yiri tujelejila heli rahari ya doto waze darasa rehusa rerenge mapesa retia harumwe eta ekambutsa hoyasaidie eta hausambi yinderengizi mali ya hiba ni wa Komori mtotsa hasambi ya uzisi wazo ya buweze zeluzi ya buweze entreprise ya harume Komori ya saidie Komori kakweli ngutsa hoyasaidie ya Komori Shasambi ngutsa hoyarume hoka harumu panzela mamitanu noka sujue mba faida ikawichoka yonsi afanywa na sambi hajatensi hatu haruma pieshi hatiensi hatu haruma mbihanyo haina mru sambe noka pati mavuna ya heli sambelinu alafuka tsawari mwambie ni mafundi wa dini nani wanambu hunani wanambaha ikawa mwishia mufti harongowa Ezekweli harongombe mtu ya kujana ufujari wa Komori woi basharwani na basharwani wode mtu ya kujana le bangi hawinji bonti jubano ya janele le vinyo hawinji harumenti ya Komori aruditse na ye violence ya wanata basharwani wode mtu ya ko piha le jungu la huviolo wanata watiti na ye mriamba za liberte hizo de serikali yatendewa na mheshimiwa le katiliku le pedeku ya mlevi mhu ya mvurabange mhu ya mnwamaji mhu yeshia mhu wa sambi le kanga mjoko petebu wa Komori na mpete jimamfu atina jimamfu Subutora mambia nize kodi babanu wakati uja kanga mjoko pete na mpete shangar mambia ukanyinyi wanambraha nanyi wanambru nanyi masera mdanda nanyi masojo mtsona hata nusu zitwazani ya umahanga ya tilwa maji kanga la tilwa maji bwa Komori lo kaje elo siha maji haulokalisiha lokalisihi maji haukakanga ila titori walila plastiki ya joka ikuvre waibalwa pia kabati banu balotro shakanga lila lisonywa hankori letulwa maji ifuye maji yalawe ya sebonsi basi zo de zankili
zode zitosa hanyu izo ziforoha alafu uwengwe mbuja uti ya uforoha usibo nsipia zibakize ka imakumkumu na mkera vikwezi mdostehi yensi hatu mdostehi uongozi wa dini hatu mdostehi nano waritawali ya harumensi hatu reka wawai reka wawema izuri rambilo ya harume Qur'ani eko waritawalia rambilo ristehi Mwenyezi Mungu ya reumba ristehi nenye mtume nitukufu nande mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ristehi waritawalia eko waritawalia wawai na rwamilie dua wala si duambi shadu njema ya hushanji no ili wa njia haruma nzia ijoka gejuka mafaka no ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam apreli wokweli mabani mafundi ngamlindo maudi mjamniki wa thamana ngamlindo maudi mjamniki wa ze mufti izo mzijere ngamlindo maudi mjamta wali yensi lewo mshie mufti ya rongowe kalima ikawa ngilo la kweli listahiki mufti ya lirongowe noili wake antasio harumo wafaume wajoko cha warengere levu maudu watija wafanya udelenkansi harume nsi hatu walibere makatili wanja harume nsi hatu wangameze nsi hatu alafu mdo kansi kweli menase mufti wadoka mabuhu na mabahar tujua hata wapuhanda hubi paharoni mdoka nsi mwamenase mufti mtujua hata mufti nga mjuko mwamba hindrini haukaka po kalima da shingazi jabu wa Komori la rungu walamba ukaya mda ya wandu weye ukana mjua wandu kenacho kirutso de ya mtu na weku mji ikara bule wo Facebook wa Komori hena mkomoria jogona masulaha ya tahoya de mndu jujo hunjia Facebook ya meizo ya nzao nizo ya tamani ya Facebook kweli je mto wanezi toi mto wanezi ankili ngamjojo hambeizo mwanzao nizo matamani Facebook mdeyewo mwanzao mwantamani wala sila tizidwa haukaka mtu ujue namna ya hude ya mtu hokaila thimu ujue ya mtu wala ujue sonogo zahe ujue zitunda zahe nge ushinde uparehidwa umdeye alafunga subutori mabeni zo hamfumba tobo mako nani wantu mako subuti mhimbe mabenga mjibo mufti nyimba mpanda nyimba mpanda mufti hamba bani harisa danyi mafundi wa dini harisa danyi maulama shati de magawa ne mivu ne mapuhu ne misensense ni masozo mdanda wala sava wala wantu ikauza nkilisa hawa ziankilisa hayawani sheye problemu dani mbengozi yomwe toma kapwani mwamba nyide mazarifu mwishia mufti harongwa usilamu inamna hao arutsena mwamba pala mufti harongwa nai mpermete zembo nezemba zikenti zideye mufti wa jamhuri vale ya de lwati no njo atalizina mitu do rongali mufti pala kamjamdi ya lezina la hayo wala kamjamdi wa wala mdeye Komori lewa yinu mba subuti ya siye mufti wa jamhuri subuti ya mdeye arola fundi wa dini kutusitei izo mtume ya hamba ya fundi mhu Charle kutuste hizo mkuja hamba kutuste hizo mtume hamba kweli usubutiwe ndio basi mufti bumako na mtusoni baba nyo karutu benza karma bani mako shade zindoko hina mnazilio usubuti kweli mwende basi mufti mwani hamba mria yani hao mhogo alafu mkensi mlo mwamba ni wandu mlona aklia wandu mlona hikma au wandu mlona imani au nyi mafundi maudu mchoko jamri somese au mritende harumenti hatu harume mifapia alafu watukufu wa Komori gasubutori mabeni zo hamfumbatu kabati katilikuru Komori rana sambi kabati midzimu Komori rana sambi kabati pede ku Komori rana sambi kabati pedofili ku Komori rana sambi wala kabati mvurabange rana sambi wala kabati mnotempo rana sambi alafu na mkera dhibu mako babanu wakati ujardo mhashirishani na mrenzize chapani ya machapwa na muoni haya dingosi be Facebook kija kujimtoani zenguo Facebook kija kujimpetsani aibu Facebook kija kujimlaini seni harume planeti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sha Facebook iniko je isomese wantu Facebook iniko je iniko isomese itie wantu iman ijulizo umma ijulizo wanadamu haina mndu ya rengeleso harume Facebook ili ya jobanu yanzoinde ili ya rambuka wai mwanadamu sawa na mwanadamu ngeladhimu ya stehilwa ni mstehi ya jomni stehi yele wai numfikiri bumako izo mahaba mufti nizo makansi mwamba mufti ibala mfikiru kaya mufti wala katina fami mufti katina wana mufti katina arhami mufti katina komini mufti katina mji mufti ngena shaitan raya kanifikiri hama besemkini wa kwa rezoni hamade ya baki
ngani fikiri ama yitsandra yeke rozoni hamadi yabaki apringari mabeni ni madhwa mana mlo haruma yitsandra na mwangalie za mura mufti juzi hizo ya hamba ni heli ya jibulwa hewa yitsandra ngari fikiri ukaya harume komori sinda sirulo na zirasulu mali za he komori hewa yitsandra ngari fikiri ukaya harume komori sinde wandu rulo na zirasulu mali za he komori hewa itsandraye vanu wakati uja ritikenti sur la terre au ritike sur la terre riono zenguzo za heye itsandraya zipulwa zisiwa vonsi hema banda miyomo ni waitsandra mkuraza lepra mwende mmono mnandrongo mtiti haumono mri yafanya foti haumono mji wafanya foti haumono mji warinda nai haruma yenti wa hukumlwa alafu muhimi haruma itsandra mji wa hitsandraya alafu muhimi mfanya ukayariba la nyinyi nganyina notablo haunganyina mafundi haunganyina wandu ikaungwa jua usharia bari wono wabirizinji haruma itsandraya noka mjahima na siri wono ya kapitali hatu mji mtukufu wantu jini karja tukiwa na ni waitsandraya iza hundu wantu jini jana juzi muhimi mzihimilia mtoa swautu ya ukaya mahususu de tsandra diaspora ilo harmense metropoli ya ukaya zenogoza jiri nsujini karzi wadzimanizo ngasi dingoni neza jiri nsujini wala wo msiba wa jiri nsujini rupartage yeza jiri bahari yeza jiri banambwani yeza jiri wakadha harume tsandra yemfanya jibo wa itsandra ya mahususu ndani diaspora alafu ngari mambioni bo wa itsandra watu kufu wa itsandra na rents baye tsandraya ngetsa hoira rilwa zendevu basi emora rilwa zendevu yabonge josi swabonti yaboishila sharafa shahetsandraya emabuhuni mabaha no wapuha paharo ni watu shigada waitsandraye wakati uja waitsandraye wakati uja sinderlo na zerasulu maliza hekomori sinderlo na yemishinzi ya hekomori sinderlo na yemipaka ya hekomori waitsandraye ubano wakati uja waitsandraye mufti wo muitsandra reke uhaoda hubeni tinda hubi shantoka ye muitsandra mana ya puhar muitsandra na mwanizo ya hangwa juzi alafu ngara mwambe uninyi makanti kanzu wa heitsandra ranim dio ndani ranim dio bonze ramambia nuka ekaka mjajiste hikamnoste hilo ekaka mja kuvre wana wa heitsandra ya kamna wana wa heitsandra kwa na kuvrewa ekaka mjaste waze watu wamila kama waze watu wamila kwa nostehilwa msijele wenu mjamduaza msijele mjamduaze shosha hatu na utukufu wa heitsandra haukayo yo komeni ya lala watukufu ikaunwa watukufu harume komori lafu watsandra vanu wakati uja wa komori kanja kotsarike wale na ndikali yarari barza hauso maha kwezi shartu kotsari hashirishe umfau na roma pali wa mufti upande heri mufti ajibulu arihashirishe babi bamvi yaho wa komori tokaya wajibulu asha yanuma talazuz yo tsari talazuz après garinja unukto antinti iliri bae ompango garinja harume violence ya komori violence ya komori ino rikardo fanya video rango zamani si hali haku besempo ni 2020 riwonesa ya ukaya ye violence ya komori ze dhamana za he violence ngizone serikali ya komori dezenahau za he hifadhi ya komori na nezenahau za he ze sharia za komori ngela dhimu madhamana wa serikali warengeze dhamana zao be kwa bahangwa sheme zao kaya ngela dhimu warengeze dhamana zao shangela dhimu madhamana wa serikali mahusus be madhamana wa hifadhi warengeze dhamana zao na procureur de la republique na anyi majuji ngela dhimu mrensi mhukumu sharia banga mjorumili washo kaka mjashirumia hunu shanga baba hanu mjurumili washo wala kapati pasialite be kwa msomo mtimizi wa msohafu mara alfu hau haina semeni nyuhutimizi wa msohafu juma husoma shaika mtadi ye sharia cha Mwenyezi Mungu kia makanahu pardone bari wa msohafu wa husoma semeni mara mzima wa hutimizi haruma semeni kanahu pardone kanahu pardone hata kwezi bodhoma na juji bodhoma na procureur bodhoma na wavuka bodhoma na nanyi wote tsoka mtiblo haruma hifadhi ya komori wanahane
ya ukaya wibana jusha kiyama ngabo yodo hulo makelele na tsine yodo hulo masalale wanahani yesuratil mustaqima wanahani yesuratil mustaqima bombo bovoma na ujeriwo shani ya shakobori utifanye hama hufunye matu hufanya jajakwe banga bo bahanu jorumili wa sharia shino rahane heli wambao kayangawe na artikli za huvira duniani apre kesha shila waharuma hifadhi shila waharuma mapasharia shila waharuma majuji na procureur de la republique warenge zidhomana za hao haunro yabwe dhomane ya vili ngione mapara da wanu wazade wazayo wana wahao warengeze dhomana zao haunro watuunde wana wahao watuunde wana wahao wado suali masuala wana wahao wadojua ikawa na hao wende shioni hao wende likoli ngeladhimu wasuwali waranzi ngewani kibwamba indu wale nsuhuni kesha hula shinu rahawe janabia ya mru ya huambia ndongo hunzi ya niho hawe mru ya hukomea hawe mru ya huamba gujohunika bombo hawe mru ya huambia ukaya nde hansi kurwasa we hansi yesaki ngani hulindo vanu jina huli yeji tina hunikesha hula shinu rawe janabia wallahi mwana kujohambia haukawede mziza hai wallahi billahi mwana kujohambia haukawede mbaba hai owararu sena ngarereje hiyo tena hodingoni ngareje hiyo tena harume serikali hai ndojo bai wala uke serikali hula we serikali hujawa maparabu disena ngorje harume serikali nam ngareje tena harume serikali handani de mavoma na washaria procureur majuj hena tunargezo manazahe iremolawa wao wesawa ningezi dhomana ngeladhimuzi dhomaneza vili zirengwa ni mapara zidhomaneza vili zirengwa ni mapara awesawa zirenge ngareje hiyo tena harume serikali aliwambie serikali ukange ladhimu mtie wandu wa hirao master social ngeladhimu pake master social harumaze ze klasi njarongo amba haina klasi watoka master social shanga mjujwa hulimite bo serikali kwezi watukufu mahususu la ministri wa he unono ngojujwa hulimite wangalie ze klasi ngawe na likoli ilona klasi 10 hau 15 ngojujwa hurenga master social wa ili hau wararu hauwani haina usiku wabirlie ze klasi 15 zila master social wa ala haziyabu hindri hazia hao alo wana wawauzisi hizo waonao humalahoni hao haukanga baba mamesha yokawa usubuti wa bubuo wana ngabo wadazi mamesha yokawa usubuti wa bubuo wana wawasuali hoda honinga mfanya wondo ko Henry ye kamtsudo ulwaya yendo bihonziani kahula walikoli yendo bidingo hu unikamba hindu wehila wo mndu hindi wo mjomba haho wo mtoto waho yehusika ndaba ho habia Henry gelathibu master social wao watilwa haruma zedi koliza komori pia ranguza privé ranguza eza republique ministry wahe wa msomo na we ministry wahe finance yo conseil kwezi ngarisa hori mbeni yo na mademu atezi chole suala hilo haina wahamjo upara video ya hanguinu baadi ya rilawa harume master social kwezi watukufu ngeladhimunyi serikali ya Komori mbuwe mbawa harume finansi mbuwe kote harume finansi mbuwe sanduku harume finansi la husaidia wana wa Komori haina mrikao gujoji hura ukangena wana watsanu hoda honi hauwa na sita hauwa na wane hauwa raru hauwa ili haumzima katina maisha yoshinda yangalie wa ulezi ngela vimu wa ministry wa he finance na ni mavoma na wahe lepa ya la hamramba ngeila vimu mvoti sharia mvoti sanduku haruma ye ministry de la finance haina mwezi uvavoti wa bije harume serikali mwangalie namna mjuhu jere serikali hata washinde walawe mali
yudosaidia le sanduku la ho wana watiti, yudosaidia le sanduku la heze handikape, yudosaidia le sanduku la heze yatima, yudosaidia le sanduku la heze mamaskini. Eka kwelibu wa Komori ngaritabi hao na haina zijirio harume violansi ijirio Komori, ngaritabi hao na haina ziparao wanahatu yabo ngeladhimuye serikali irengeze dhamana za hayo haunro, ngeladhimuye mapara warengeze dhamana zao haunro, ngeladhimuye serikali itie wandu wahirao masta social kiasi kao ni wandu myesho harumensi ya metropoli na haina mstaarabu yaso maharume Komori ngujue mana yasta social watie masta social harumazeli koli masta social yanu eka kwe serikali rahaka mtina nafasi ya hushinda mwatiye shanyinyi la meri marenga zetu mana za heze komini ngeladhimu mfanye tartibu haina likoli iliyo haruma emasi wa mararu ya Komori shapa kemepa wandu waili wandu wanashe waili wazazi walezi walona irumbisha mwana ikawoju wa uhadisi no wana wadenda weponso wana hao makestion ngarjo ushinda rizi haraka haina mrialo na fikra la utsahainde angamize mwana hau haina mwana isaika wongutula fikra la fujari yaliyo akote ngondo yemtia mafikra shanyi ye master social ngwa joshinda wajue haraka ye mruo rahaye jafanya action yabo kisa wamjua ngwa hirao yembawa ya hifadhi wawanikale jina lahe mruo ye mruo la hazunguli hana hau haraka yende hablokewa rahaye jajirisa ye mwanaola zitendwa za piu yawe ikakwelibu wa Komori hawika kweli nyima pawa sharia wa Komori na nyima dhamana na nyima kanti kanzu na nyi wajaza hatu na nyima shababi ikaw kweli kanga mtuki wao nizi action zihunrao wana leo wana warindwa shahula mwana wa mahamiraru na mwana wa mahamini kabati limiti ya maha shau wana warindwa hama uri zinduka zitina maana ye twamayaya he Komori ndi tsampulu au yesi swabonsi hema bandami yomo serikali ikakweli ngotsa horengezi dhamana zao ngela dhimu urengeze dhamana zao hamfumbato wede mtu wa mando wala dhimu urengeze dhamana ewabili de mapara ewararuda we serikali tena ngaruhureje yo utiye sharinya daweno wana nane dawene madepite ya Komori sharia shifoto hamramba ikawo babulwa mbawa ya sanduku la mali harume ministère de la finance idosaidia ize maskini idosaidia no wazadi walona wanaika kwa tina maisha yoshilea walelowa na hao haunro idosaidia imendikape ni ziyatima rije rifanye eshareisho shivotiwa haruma insine ne madepite ya Komori yeluwesi sindri wa haunro ranisedi ngosi ikakolinga ranzao emergency ili riankadre bo makomorien riankadre bo madhamana wa Komori riankadre na ni maulama uriankadre na ni makansinkanzu rambao dese hamadi na ni makabaila ili riankadre ye Komori ya maudu haukaye Komori ya maudu karisina wana wasoma walona akli yawe Komori hatu kanochile developewa haukaba ne grupa zali wa usudu wajoko develope nti wajoka we develope hale shabanu walindwa wa develope nti dasi wana na no wana hatu no wachuhu ne zilembwe eko wana hatu no wachuhu wa hatu emafujari warengewa watsampu wa rodingo ni rosoni wa warende hinduka shinamana nti ejoko ile lando ngela dhimu bovama na wa serikali ngela dhimu rengeze dhamana zao vano wakati uja ministeri wa finance nani mavamana nani mawaziri na mwede mwa kensi haruma ebeti masterehi mwede mwa tedzitso le fikirailo mwede mwa tedzitso namna ya ladhimu mbloke mafujari wa velo wana hatu geladhimu master sociali watilwa wado kontrolo wana hatu haruma zeli kodi haruma ze madrasa wado wa kontroli wado wa suali masuala ikawe masuala yayo ngwajushinda wapare mafujari walona fikra za utaha warendenai wana watiti wazalo harumensi ya Komori aruditse nanga mjuku para inamne mapara
wahao anido wazade wahao namna walelao wana maana ngapo wazade mamesha ikawa usubuti wa bubu wana hao hata wasisindwa ngapo wantu waumi wapeu ngapo wantu washi wapeu kawa usubuti wa bubu wanao hata wasisindwa na weka serikali hushindi hutiemba wa asta sosiali hiyo bekwa harumaliko linzima ilona kila siku umengi wapo wantu waili wantu wazazi waili walona hikma na imani walona maelezo shida wa hadisi no wana ngondo uzisowa nao masuala wallahi bi rasuli ngarjoshi dari ani yonzi ya hubaya mafujari watifanya ufujari ya bili ngeladhimuo serikali urengeze dhamana zao utie sharia harumensi wa maskini sa Komori na wandika wazao wanamwenchi ukwatushi kwatina malezi ya uwasai ya walela ngeladhimu serikali wanawao haina mwezi wado hunda msaada harume serikali ili wazade wao walele hokazi tabuzi juro Komori pia makatiba sharia kopita na maleti za mapesa za virana mwana waduza na treza wenda werengwa wadzahawe kubaliwe rengazi wijana hausi majana maili hausi majana mararo nwedi warengema na hao mwana ya jomfa ya faitena nensi hauya faino mji yende yangamiziwa iyo krizi yo tabu kutswagalia ngamina watano kanti mahede hatsampulwa waili wabaki hao wararu wabaki ngwa johuni fai na balare memnda halejeza upeu harumansi ulungu hata lewainu kamtu shida wa metrize namna zinongo ziliyo yaweka kulinga tsahori metrize ngeladhimu haupesi serikali ya ngezi dhamana zahi haundo harumomva wahema pedofili ngeladhimu serikali ya ngezi dhamana ya temasta sociali haruma serikali aruditsena serikali ya saidio wana wanu ikawa una malezi wazaliwa kwa tina malezi yoshida waleleshehe namna ya stahiki yentatu kulima maskini kwa mjoro mwamba hayo ibana satu ni maskini banungo fugorongo satu ifanisa jafaransa mtu ifanisa jafaransa yensatu ti maskini yensi hatu ngejere wao na wantu wapeu shensi hatu bwa Komori siti mama maskini haukaye mapesa ya njia harumai peplo mapesa ya njia yode kiasi ya he peplo karikana 2 million habitants yabwensi hatu mapesa ya njia ya joheya ngasina 800,000 habitants yabwe mapesa ya njia yode nombre ya he 800,000 habitants bo makomori ngasina walezi wai ngasina wantu kwatina imani ngasina wantu wa dhulumifu ngasina wantu ikao kwatina hikma ya ushida walelensi kwatina upezo wa matso shensi hatu yotima maskini maana ekari hundu majera wajua hugerensi wallahi wa rasuli yensi hatu yo 24 heures ijo developer 24 heures ijo developer shehatwari karitina majera haida mkomorianzo ya rume ngutsungo tsahajika zoka ngutsaho yake na mapesa menji rahane mwananya yode mana ikao haina dhulumu Komori yeka hukumlwa zimali za dawla za rejea harumali taifa za rejea harumali sanduku la taifa yeka hukumlwa ili hindini yenda hamba hafungulwa ili hindini maudu ikawa jamra jine hahibi ya tujua hukumlwa yonsi mahususu wa Komori yaweka kulibu wa Komori watukufu wa Komori we mapiha sharia ne wanu madhoma na wahehi favi na wani madhoma na ikawa unga mtende yao la justice ya Komori rangwe majuji rangu procureur de la république kulinga mtsahumzie mafujar ngeladhimu ngezi to manazanu haundo mrenzi ukrompi mwijamwe kurompewa hasibabu mapesa mwifungua wandu waladhimu wafungua dahari au wafungua mahi 20 mwafungua hasibabu miliero na 2 miliero mwana hani ya ukaya ya kiyama Mwenyezi Mungu kana humpardoni wala kabati mbajuko shida pardoniwa husulimu Mwenyezi Mungu haina ndogo yaifanya ikao hadhulumu Mwenyezi Mungu jeda yambe ze hukma zahe inamna yastahiki yapo wanama kartuta harike wali bekwa ngasi wali rifanya 38 minuti shariko tsari mwashirishani haromo mvauo ika haina mtu na rigethi wa mana zahao haina mtu ya joho parisi wana aksio ya ukaya haviole mwana hauha fanya aksio hadhulumu mali ya taifa ngeladhimu wandu wanuze hukuma zahao wa Komori wansipi ya wazijuwe mimi tikashito wa hadisi rangu hale ya ukaya iladhimu wantu wafanya uzitwabia mbizinu za kudhulumu wanata wangu ngeladhimu ware masinzanu haruma zewazi za hao ziulwaya ngeladhimu waparipari wasindanu wa serikali ya Komori zijokana panzala maha 20 ya degre ya hazu maha 20 ware masinzanu zode zifungo za hao ware masinzanu wa ulwaya maume hata panzala maha 20 ekaila muhanjema kejala muhajema mfu arudite na warimwa lamanda haukapo nzibanu ifo usezisewa elamanda hiyo yeketina mpaka ngeladhimu elamanda hiyo ikepa hanu pa 100,000 euro
100,000 € kakatine 100,000 € ya itowa ngarujola la rengele dahola mdzidza hahe ndera rengene le shamba la mdzidza hahe wanyi serikali nganyina droit osiende ya sezise le shamba haule daho hauye manyahuli haukula mbahindu ikaungwa oniyo ijotimizi ye 100,000 € iliwanikiwa ntijama banga remola manda ya 2,000 € au 3,000 € au 4,000 € au 10,000 € aha 100,000 € mananga sisuruka ya kabati mkomori ya joshida ya parihani na 100,000 € badie mabwizi ya komori wa dhulumu le twaifa ngasi swiri basi yekanyi sirikali mwe hensi shario kaya ngujore masinzano ya ulwaya manzi kana uhimisa tena yedhakari ya heke na uhima mumreme tena lamanda ya 100,000 € ikakatsinio katifungwa ikakatsine lamanda ya 100,000 € mwede masezise ye famia hahi basi wagondo rasulika ngabo mri ya josubuti yanye maditena kabati mri ya josubuti akamri wahanda ya josifanya mreme sharia isho mumreme sindanu mumua ye dhakari ya hai panza la maha 20 mwende msezise le dahola hahi atoa 100,000 € kakatina katine 100,000 € mwende mrenge mazamba ya hau ni le dahola hau ni sirikali nganyina mvu kabati mri ya joshindani mwende mrenge siamalizo zo za he famia he pia hata zitimize 100,000 € basi wagondo rasulika kabati mri ya josubuti ya diseuzi tena mafujare huyo nsipi ya wajoba le milango she problemu ni serikali kamti maswerie yabo watukufu kartauri mabenu kana mlenge thomana zanyu kwezi ranyi serikali ranyi mapara na mtie master social na wanyi madhoma na wahisi komini mteji tue masuala yayo ili mshinde muhashirisho wa Komori ili mshinde mtie hifadhi ya howana ngarta hoso amara rongoze ortese haufubi iliriba mpango watu ortese ya Komori na ni madhoma na wa Komori wahe ortese ngabo mana problemu ino njapareshi ya mndu ya mwambiani yo shaminga ni mwambioni mana minga mtukiwa haukaya yo radio internationali yo de radio ya he le twaifa aboka leo ngabo manafu iladhimusi wanachi diri mwambiani mrekebeshe yefo ngabo fo harume ortese ngabo fo ilo nziro haukaya wakati mhojio ya maranya wakati mhojio maranya ye son ya he maranya ketsuro hakartuishia hata ngabo wakati rishiao mbavi ngabo wakati kartushia alafunga njomiani nyinyi wathamana ikao ngamwede saule jumba la televizio la Komori mwangalie ze mashini haunro mrekebeshe wanro hazi kwa wanro hazi wahanura hakwa tina experience ya ushinda wanjie wa hoji wakazi wa Komori mwabehe aruma stage ya information ili wapare maarifa zaidi ili wanyongo we radio haukayo ti radio na radio wa mtu fulani shayo radio ya hele taifa la Komori lewo inu mnungu tsaho yeshile journali ngamodo ngamhojio wakazi wa Komori mruka tuyele weizo wakazi wambao hoka mruka tuishia wakati mrungu ishio magudu wakati mruka tuishia yabo mimi tiono kazi nongozila ngazi ndona ngaziri sawa ngazi pao sheo ya radio ya Komori zika wajibu kwezi ni mwambie nizo kaka mjahunda mru ya mwambiani hizo yabo watukufu wa Komori nkansa hoswamaha na ni watukufu wa he ortese nkansa hoswamaha kwezi yekale wa yino mfano tinja harume vi prive ya hanyo shayo radio ya twaifa mapesa ya he Komori ya mliba oni shaka mtujiliwa okayo tsa radio ita mapesa shayo radio ito wa mapesa yabo ifori mwambie nukana mwamrengezeze alane ze machine za hanyo haundo ili rishie izo wa Komori wambao mana waondo tsahaurishie ze fikra za hao elera modomo wa hoji haruma ze mikro za he ortese wala na radio watiti wanafule hidi wangu ngarishundo rijua ikangwa hujo wakazi ngarishia wondo radio ya twaifa kartushida raishia elera mojo wakazi ya hiyo problemu kartujoka yo problemu ya zana yo problemu ya mateknisien yo problemu ya wataalamu warumia uze mashini kartujua ya bogele wenu na mwedemu atezito mrekebesheno rondo kanga mwedemu afanye mahoji wakazi shamregleze mashini ili ripare elera mjoto we journali ishe journali yanyu inyongohe basi longo hizo ngaziri sawa ngazipao sheo radio watukufu nganza hosamaha kwezi watukufu haina wakati ikao timrengeani wobu watukufu riswami hilo basi wanadamu sujua
hubirwa karangi wakati mwinji karinji ya rongo wa kalima ikawo kalijastahi kirilambi usukwale wayinu karinji ya ridhukuru ndongo ikawo karija ladhimu rizidhukuru ngarza hoso amaha kwezibu watukufu na humia Mwenyezi Mungu na haina mrikawo hadungu ya misio yinu yafanye moa imani ya partage ya video ili rishinde rihashirishe wandu rako tsahari warongozi harume video yinu ili ze fikra za mkomori zikensi haundu na yenshi ya Komori na yenshi ya daula ya Komori na yenshi ya peplo ya Komori na yenshi na vahanu wa hena vahanu waliyo shiumbe harume planeti Mwenyezi Mungu ya shehensi namo wa hafa Mwenyezi Mungu ya warhemu ya walasi vahanu wema sirabaki ya rehensi namo hata hali wakati ya juhuri tamani watukufu rimreje mbeli zahe rende ya rithishe mbebo yahe usuki ya kiyama rike majirani wahe mitume majana mararu na mingo miraru na miraru nade mtume wa hatu mtukufu wa hatu Muhammad sallallahu alayhi wasallama rike majirani wahe masahaba matukufu ebana ya Hamza Umar Abu Bakr Siddiq Jamfar Bilali ni mabani hao tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukawadi mwinyi kunufayakun wanama watukufu lezami na nywandu wa mahaba wahe IHRN na nywandu ikauni hutangaza mipango ya IHRN elimu yene za harmozi sanansa za heye planeti na nywandu ikauni hudunga le fikra la mongozi 2016 ngani mboshelioni marhaba menshi Mwenyezi Mungu ya mjelie ni zihair Mwenyezi Mungu ya mbeni imani ya mbeni baraka Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni dunia ni vanu na ahira tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukawadi mwinyi kunufayakunu Mwenyezi Mungu ya rjetie kaizora mbao kajuhura wandu wazishie wapare mafikra haizora hamba wapare nzia njema wadunge tukufu wa Mwenyezi Mungu ajeleo kakajareha nsibanu bure kajareha nsibanu rihadisina wani bure shahareha nsibanu ili mshinde mwelewe izora mbao mshinde mtienziani tena na la mafikra ikawri atekeleza Mwenyezi Mungu ajeleo karitekeleza mafikra mema ngajoka interesa nani mahususu de serikali ya Komori mahususu de mavama na wahe ortese ili washinde wainteresehe ili wanyongowe zilongo zidungane hamfumbatro haukaizo dizoranzao harmensi hatu na yenshi ya Komori na yenshi ya planeti na yenshi na haina bahanu waliyo shiumbe harume planeti lezami na riwonani tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaye mauti iriva nafasi usuku wa saya tena na ufanya mwa imani mpartage video na haina mria job pare video ya ipartage na mboshila ni marhaba ni wandu ikaunga mjuhudunga video yinu wakati rendao tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mboshila ni marhaba ni wandu maridunga ya video yinu hata zilera zinu rimalizao tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni Mwenyezi Mungu ya mjelie ni zihairi ya rjelie nema tukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na riwanani tukufu wa Mwenyezi Mungu ike mauti iriva nafasi wa tukufu wa Komori. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.